गोटे जरूरी कथा सांग मैंने कहा विषय ठीक कहब कहा विषय खराब कहब निजे भी भाभी पारने माने एबे एमिती जुग एमिती दुनिया हो गलानी कहीं आउ भल नुह ना झील पिला भल अच्छा ना पुओ पिला अच्छा ना वयस्क बुढ़ा बुढ़ी लोक भी सेमिति भल अच्छा आजिकल क्या भल कहब समस्ते तो निज निज क्राइम रे एक्सपर्ट हो गले कहीं जुग थिला झील माने टर्चर होउथिले माड़ खाउथिले निर्यातना पाउथिले भी झील माने एमिति हो गले निरीह पुओ मानकू सुविधा देखिकी ताकू माने मारी दौसंती कौन पाई एमिति हो गले झील एगुड़ा सब कहीं कले माने झील पिला होउछंती गोटे कमल जिनस माने तांकर हृदय सॉफ्ट से केमिति हार्ड हो जाउछंती एते निर्दय हो जाउछंती माने कौथि पाइका एमिति हबाटा ठीक नुह एमिति जदि झील पिला जदि एमिति करिवे ताहेले पुओ पिला काहे कि करिवेनी पुओ पिला भी करबा उचित आउ से रागरे तो जी हेले करिवो ना झील पिला जदि गोटे पुओ को मारिदेला पुओ पिला 10टा झील को मारी परिवे किछि असुविधा नाई आउ झीवर सेफ्टी देखिबो ना पुओर सेफ्टी देखिबो एठी केही कहा पाई सेफ्टी रे नहांती समस्तंकर माने जीवनटा को पानी छड़े माने कौन पृथ्वीटा कौन हो गलानी आगरू माने वयस्क बुढ़ा बुढ़ी लोक मान पाखरे बसिले से माने केते भल भल कथा कहती आउ मौसी आउ तमे आगरू केमती कौन रोथिलो झियो आमे तो घरू बाहर नथिलु आमे तो बापा माँ जहाँ आनिकी दियंती आमे खाऊ बिल निज बिल बारी काम करू आउ एबे तो झियो बिल बारी कौन घरर बासन टे माजिबेनी सी खाली सज होइकी खाली मार्केट दिओलिया दौड़िबे एडी काम अच्छी से काम अच्छी जमती कि बापांकर ऑफिस रे जति काम नथिबो सेति झियो मानकर काम रहुची बाहरे दी ओलिया बाहर की जाउछंती काम को आउ कहा को एठी सेफ्टी दबो जदि पुलिस माने भी सेफ्टी तुमर दबा पाई सीए भी नु एबे सीए भी क्राइम करबा आरंभ कलेनी पुलिस माने कोन तुमर सेफ्टी करबे सीए भी क्राइम करबा आरंभ कलेनी आउ या एबे टंका जुग हो गलानी जोठी टंका अच्छी सेठी सब होउची आउ एमिति गोटे गोटे केमती काँ भाँ है कि गोटे गोटे अच्छंती जे झील माने जेमती कि जो सुधु मूर्ख से किछि बुझंतीनी किछि जानंतीनी से माने ही आजिका डेट रे को झील को निर्यातना दौथिबे नहले आउ से निर्यातना जुग आउ नाही निर्यातना जुग नाही झील मानक पाई किंतु पुओ मानक पाई बहुत निर्यातना हो गलानी पुओ पिला माने बहुत हैरान होउछंती माने बापा माँ को मानु नाहांती घरर भाई भाउज को मानु नाहांती भाउज तो करूथिबो से आउ नणद काई मानिबो नणद ए जो भाउज कथा आउ नणद तो करूथिबो से आउ भाउज काई कि डरिबो जे ना ताको घरे एते केही कहा पाई भल नुह सासू जाइथियो पर कथारे ये सी करिया को घर कथा पदारे पकेयाकू बहु सेगुड़ा न शुणिकी जीव हेरी रागिकी स्वामी बिचारा से बाद पड़ जाउची बहुत ये हो गलानी निरीह लोक माने मरी जाउछंती निरीह लोकों को मारी दौछंती एगुड़ाक देखिकी भल लगुनी एमिति हुअंतुनी समस्त को मु कहूची मु माने ये करिकी कहूनी जे मु गोटे जो कौन मुख्यमंत्री आ मो कथा शुण भगवान दयारु टिके एमती करंतुनी आमे निजे ही हैरान होउचे आउ आमे क्राइम करी साइला परे कोन आमे खसी जीवा कि जेमती भी आमे धरा पड़िया कथारे कहंतीनी सबु बेले ए जो कौन दीप तले अंधार थाए बोली दीप तो जलुथिबो ता तले अंधारटा सबुबेले थिबो बोली सबुबेले नथिबो कारण दीप दिने नले दिने तार जलिकी से सरी जीवो आलुटा भी पड़िबो
ତେଣୁ ସେୟା ଭାବିକି କେତେବେଳେ ବି ଇଏ କରନ୍ତି, ଆଗ ପଛର ବିଚାର ଚିନ୍ତା କର। ଯଦି ତମ ଉପରେ କିଛି ବି ପ୍ରେସର ଆସୁଛି, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତମେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଅ, ମିଡ଼ିଆରେ ଜଣାଅ। ଏବେ ତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହେଇଗଲାଣି, ସମସ୍ତେ ଏଗୁଡ଼ାକ କରୁଛନ୍ତି। ତମେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ସାହାଯ୍ୟ ନିଅ, ଥାନା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସାହାଯ୍ୟ ନିଅ। ନିଜେ ଏମିତି କିଛି କରନି ଯେ ଯେମିତିକି ଯାହାକୁ ତ ମାରିଦେବ ସିଏ ତ ଯିବ, ମରିଯିବ, ତାର ତ ସଂସାର ସବୁ ଭାସିଯିବ, ସିଏ ଯିବ ହେରି। ତମେ ତାପରେ କ'ଣ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ କି? ତମର ବି ଜିନା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଥରକେ ମାରିଦେବ, ସେ ମରିଯିବେ, ତମେ ପୁରା ସାରା ଜୀବନ ସେମିତି ଟର୍ଚର ହେଇକି ମରି ମରି ବଞ୍ଚିବ। ନା ତମେ ମରିପାରୁଥିବ ନା ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚି ପାରୁଥିବ। ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ଦୟା କରିକି ଟିକେ କ୍ରାଇମ୍ କରିବାରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମଣିଷ ମାରିବାଟା ଛୋଟ କଥା ନୁହଁ। ମଣିଷ ମାରିଲେ ମାନେ କଥାରେ କହନ୍ତି ମଣିଷ ସବୁ ପାପରୁ କ୍ଷମା ଅଛି, ମଣିଷ ମାରିଲେ କ୍ଷମା ନାହିଁ। ଆଉ ଦିନେ ନହେଲେ ଦିନେ ଆମେ ବି ମରିବା। ଆଉ ଜଣକୁ କାହିଁକି ମାରିବା? ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦୁନିଆ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ। ଯାଅ ତମେ ଏନ୍ଜୟ କର, ତମେ ଖୁସି ବାସିରେ ରୁହ, ରଙ୍ଗୀନ ଦୁନିଆ ଉପଭୋଗ କର। ହାତ ଗୋଡ଼ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଅଯଥାରେ ନିଜେ ହିଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମେ ଖରାପ କରିଦେଉଛେ। ତାପରେ କହୁଛେ କ'ଣ ନା ସବୁ ଭଗବାନ ଦୋଷ। ଭଗବାନ ଏଥିରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ନିଜେ, ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜର ହାତ ଗୋଡ଼ ରଖିଲେନି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଲେ। ନିଜର ହାତ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ଆଖି ନାହିଁ, ସବୁ ନାହିଁ, ତଥାପି ତାଙ୍କର ଆଖି ପତା ନାହିଁ, ହାତ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ତଥାପି ଆମକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗଢ଼ିଲେ, ହାତ ଗୋଡ଼ ଆଖି ଦେଇକି ସୁନ୍ଦର ଦୁନିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଦେଉଛେ ନିଜେ ଭୁଲ କରିକି। ଶୈତାନ ଦୁନିଆରୁ ବାହାରି ଆସ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଭଗବାନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନରେ ଡାକିକି, ଯେମିତି ଭଗବାନ ଯେତିକି ଆୟୁଷ ଦେଇଛନ୍ତି ସେତିକି ଆୟୁଷ ଯାଇ ଆମେ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବା ବୋଲି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର କରିକି ବଞ୍ଚିବା ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୋ କଥାଟା ଭଲ ଲାଗିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ କଥା ମାନିବେ, କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ମୁଁ ଯଦି ଭୁଲ କଥା କହିଛି, କାହାକୁ ବି ଖରାପ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ସରି, ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା କହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ମୁଁ ନାଁଟା ନେଉନି, ସେ ଭାଇଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଗଲା, ଏତେ ବଡ଼ କାଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ମାଆ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, କେତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଦୟା କରିକି ଏଇ ଜିନିଷରୁ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ସେଥିରୁ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେ ନା, ସେ ମାଆର ମୁହଁ ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଏମିତି କରିବୁନି, ଯେ କାହା ମାଆର ପିଲାଟାକୁ ଛଡ଼େଇ ନେବୁନି, କି କାହା ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀଟାକୁ ଛଡ଼େଇ ନେବୁନି, କି କାହା ସଂସାରଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବୁନି ବୋଲି ଟିକେ ଦୟା କରିକି ଇଏ କରନ୍ତୁ। ନିଜେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ କି ନ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଲେ ନିଜକୁ ଆପେ ଖୁସି ମିଳିଥାଏ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।